main sama Menul. Menul main sama Tunyuk. Tunyuk nyong 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 nyong. Pokoknya nggak mau nih. Menul namanya dia suka jahil, suka jahil, gantian sekarang kita jahilkan sih, jahilin sih.
kita ngejahilin menu. Iya, iya. Ayo, kita ketemu lagi, kita jahilin dia. Iya, 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 kita jahilin dia. Tuh, iya, karena dia suka jahil. Jahil nih menu nih. Ya, gantian. Dia mulai ketawa. Gantian dong jahilin. Did